هيوت دو كبلا مدحن سونتي ويس عقوا بزهان حبيتي كإلى مكراي حلفتي تمني كمن زتمني لي مكان عنقي طبب كله زهبا زقلي ازقزيق دقعتهم بين وريده ورسغه ابصقعا سرص دنجل زمسرتا عبي عدي بويانه تخلع ما انت اتوم جغانونا ما انت حزب تግራይ كل مسواتي زخفلو اياتاتن احاتن نعوم ذكرنا امودما نمبل زخري مسواتي عنقي جغنا تغادلاي نبر قدماي منستر ملس زيناوي زخري مبل 14 عامت مسرت زغبرن نخلهم سواتنا ذكرنا اينا ناب علتاوي مرها غبنا كنسغاغرن مو كابزلنا يسكي بدد نبل سلامنا وحست تግራይ እንፈጥረሉ بدك حزبي تግራይ ሞ ደቅ ትግራይ ህዝቢ በመዋዕሉ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ እንዝክረሉን ዝኽሮም ድማ ከምዚ ሽምዓዚ መኺኩም ንሕና ግን ከይረሳዕና ብርሃን ስለ ዝሃብኩምና ክብርና ኢኹም ክንብሎም ኢና ክንዝክሮም ኢና ሕልናና ንሰብስብ ንሓደ ደቂቓ ዝኣክል ንኩሎም ስዋዕትና በመዋዕሉ ዝተሰውኡን ምእንተ ትግራዋይን ትግራይን ኢሎም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ንሓደ ደቂቓ ሕልና ጸሎት ንግበረሎም كل جزء قبلبنا كم زي برهان سلزهاونا نتجراين تجراوين بيزا زخفلو كلهم سواتنا أبعث رجنتو زجابي هرك قمت لنا نلمن يقني لي كفولتا كبرب على عشندام أوروس أستالي لقوادام مجلسي تنبينتو تنتخون كابتنتي جميرو لاليواي ناتوحاله كابز غزيزي سكاب مسقل زلق دموق اببي غوطن قشوتن زصاوتلو كابزي ناتورارس زمصه كافتي اورس تورارس نورارس ازي يتمورراس تحدن تحلف كاليتك متخخا قدن سلازخون نتوم زحلفو نذكرنا نتوم زلو عياتاتنا دما كبرين نهبنا كبرين موغوسن كلهم سواتنا كنبلمو كبرتي هابل لي انكو عم سلام مزخاتهم كنقصل صلاي نحدو وغن طرح زيكونو زتقعس نخلو ملا نخلو ملو كطفئن هلاو كصنتتن كمو دما نبره كيبحال كاب رستي كطفئن زصعر انتخون جن عين طفئن يلنا لكع كمتي ناي تنبينوتوت اوروس ناتورارس زمص جغنا تግራዋይ تግራይ نموالو ان حلو طرح زيكونس نكالاتون بيزا زخونن نكالاتون تتاخيسو زتاخوسن جغنا تግራዋዩ كابزي حنبرت تنبين كوان تريناس اشحات جغانو سفطرو ابزي موائل زيكوا دقخمن دقخمن استسلفلو نصنت تنبيد ناين هبن يلوم اكالومن مسواتن زخفلو جغانو تنبينتوت ناي كلهم زخريمو دقشندا اديتاتنان احاتنان እንኳዕ በሰላም ማብጽሕክን ክብረ በዓል ኸኒሞ መዓልቲ ነጻነትክን ዝሸንዳዚ ዝኸልፍ ዝኾነ ይኹን አካል ብትዕግስቲ ኣይንቕበሎን እናታትክን ነጻነትን ክብርን ክበሃል ዋጋ ውላድኽን ጓልኽን ኣቦኽን ሰብኣይኽን ዝኸፈለሉ መድረኽ እዩ እሞ ንመንተ ነጻነትክን ክብሪ ሃባለይ ተንቤኖቶት አውርስ ክብሉ ከለው ወይ ድማ ጓዳ ክብሉ ከለው እቲ ባህሊ ካብ ውልድ ወለዶ ክወራረስ ከሎ እናት ወራረሰ ክኸይድ ከሎ ካበይ መጽዩ ንምንታይ መጽዩ በመጽናዕቲ እናተደገፈ ሕጉ እንፍትሸሉ እንርእየሉ
እንጣጥነሉን እንቃንየሉን ተለላ ግጥምታትን ከሙድማ እትባህላዊ ውርርስ ዜማን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተቆልዐ ውላድና ተቀበለ ዝኸደይሞ ነውሩስን አሸንዳን 2018 ዓመተ ምህረት እንኳዕ በሰላም አብጽሕና አብጽሕካቱም እንኳዕ አራኸበና ናይ ዝዕለት ጋሻና ምስቲ ክቡር ባህልን አሸንዳን ክብረ በዓልና ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊትና ክውዕለለኒ ኢሎም ካብ ዘዋ ተወኪሎም ዝመፁ አይተ ዮሐንስ አዝየ ከመስግን ናይ ክብሪ ጋሻና እዮሞ ክብረታውለይ ከንቲባና ከተማ ዓብይ ዓዲ አይተ ተኽላይ ኣብዚ ብኽብሪ እቲ ናይ ቦታትና ባህሊ ግርማ ሞጎስ ጻዕዳ ስለበሰ ክንደየናይ ምዕሩግ ከም ዝኾነ ወለድና እውን ኣብዚ ማዕሪግኩም ኣለኹም እሞ እስኪ ነያታቶም መሲሎም ኣብ መንጎና ተረኺቦም ኣለዉ ክብሪ ሃውለይ ንኹልኹም ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮን ናይ ውልቀ ስራሕን ነዚ ክቡር በዓል እዚ በዓልና እዩ ክብርና እዩ መንነትና እዩ ናየ እዩ ናተይነት ኣለኒ ኢልኩም ናይ ውልቀ ስራሕኹምን መንግስታዊ ዕዮታትን ውግን ነቢልኩም ወይ ድማ ኣብ ብፅፅሕ ሓቢልኩም ኣብዚ መድረኽ ዝተረኸብኩም ብምልእኹም ንደቂ አሸንዳ ኣዋልድ ጉጅለ እውን ሓዊሰ እንኳዕ ብሰላም ኣራኸበና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንክቡር ከንቲባ አይተ ተኽላይ ናብዚ መድረኽ እዚ ክዕድምሞ ናይ መኽፈቲ ፕሮግራም ወይ ድማ መደረ ገይሮም ንክቡር ጋሻ ክዕድሙለይን ናይ ሕብስቲ ምቁራስ ስነ ስርዓትን ምውላዕ ሽምዓ ዝኽሪ ጅግና ተጋደላይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ መበል 14 መስዋዕቱን ሽምዓ ክውልዑልና እዮም ናብዚ ናብ መድረኽ ክዕድም ዝኸበርካ ተጋዳላይ ዮሐንስ ገብረ አምላክ ምክትል ዋና ማሓዳሪ ዞዋ ዝኸበርኩም ዞዋ ኮሚቴ ዝኸበርኩም ናይ ተንቤን ወረዳ አማሓደርቲ ዝኸበርኩም ናይ ከተማ ዓብይ ዓዲ አመራርሓ ዝኸበርኩም ናይ ከተማ ዓብይ ዓድን ካብ ዝተፈላለዩ ዝመጻኹም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝኸበርኩም ናይ ሚድያ አካላትን ዝኸበርክን ናይዚ ዕለት እዚ ሰዋድና ዝኾንክን ደቂ አሸንዳ ኮራት ናይዚ በዓል ሰዋድና ዝኾንክን ደቂ አሸንዳ አውሩስ አቀዲመይ እንኳዕ ናብዚ በበዓመቱ ብልዑል ድምቀትን ብሓድነትን እናኽብሮ በዓል አሸንዳ አውሩስ 2018 ዓመተ ምህረት እንኳዕ ብሰላም መጻኽን እንኳዕ አብጽሐኩም ክብል ይፈትይ አሸንዳ አውሩስ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝትኡ ዓመት ኩሉ ግዜ እንጫወተልን ኣብ ሓደ ተኣኻኺብና ደቂ አሸንዳ አውሩስ እውን ኣብ ሓደ ተኣኻኺብክን አሸንዳ አውሩስን እትጻወታሉ በዓል ጥራሕ እንተይኮነስ ምክንያት ክብረ በዓል አሸንዳ አውሩስ ኣብ ውሽጢ ሰፋሕትን ዓመቕትን ክብርታት ዝሓዘ ሕሉፍ ዝመጻናሉን ጉዕዞና ታሪኽናን ቀጻሊ ዓመት እውን እንዛተየሉ ናይ ባህልናን መንነትናን መስተያት ናይ ሕብረተሰብና መግለጺ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምና ኣብዚ ዓመት በዓል አሸንዳ አውሩስ እንትናኽብር እንተለና ኣብ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ኩነታት ተኣናፍን ኮይና ኢና እናውዕሎ ዘለና ካብ ገዝኦም ዝተመዛወሉ ዝተፈናቐሉ ህዝብና ልዕሊ 6 ዓመት ብጥሜትን ፀሓይን ብሕማምን ቁርን ብናፍቆትን ጭንቅን ኣብ ዝሳቀየሉ ዘሎ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ግዳይ ሞት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎን እዋንን ኮይና ኢና እናውዕሎ ዘለና ናይዚ ዓመት በዓል አሸንዳ አውሩስ ላዕላዊ ግዛኣትና ኣብ ዘይተመለሰሉን እቲ ይኾን ደኾን ኢልና ሰላም ዛምፀልና ኢልና ዛተስፈናሉ ውዕል ፕሪቶሪያውን ብስርዓተ ብልጽግና ኣብ ዝፈረሰሉ ግዜ ኮይና ሕዚ እውን ብድርቅን ኩናትን ኣብ ዛንጸላለናሉ ዘለና ኩነታት ኮይና ኢና ናኽብሮ ዘለና ህልውናና ህዝብና ኣብ ዝፈታተን ናይ ሞትን ሕየትን ግዜ ኮይና ደመኛ ጸላእትና ስርዓተ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ጽንተት ግዜ ዝፈጸመልና ግፍዕን በደልን መከራን ስቃይን ሞትን ምፍንቃልን በስደትን ምጉስቃልን ከይኣክል ሕዚ እውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጸንት ብመሬትን ብሰማይን
አሎ ዝበሃል ምድላዋት ገይሩ ኣብ ናይ ጽንተት ተግባራዊ ስርሑ ካብ ዝኣተሉ ግዜን ኩነታት ኮይና ኢና በዓል ኣሸንዳ ውሩስ 2018 ዓ.ም እናኽብሮ ዘለና ከም ህዝቢ ድማ ካብ ናይ ጸላኢ ድልየትን ተግባርን ብዝተፈላለየ ልዕሊ ጋዓን ገልጠምን ኣጽዋርን በዝሒ ሰራዊትን ኣብ ጥንካረናን ሓድነትናን ኣብ ኣይግዛእን ኣይጸንትን ባህላይነትን መትከልን ተቓላሳይነትን ስለ እንኣምን ኩሉ ግዜ ኣብ እንገብሮ ቃልስታት ዕውታት ኢና እቲ ከምዚ ዝበለ ታሪኽና ምስ ክብርታት ደቂ ኣሸንዳ ውሩስን እንትና ተኣሳስሮ ዘለና ብብዙሓት መርአያታት ንተግባራውነቱ ሓድነትና ንተግባራውነት ዘብዒ ፍትሒ ምዃንና ንትግራዋይነት ኣብ መትከላትን ዲሞክራስን እናኣምን ምዃንና ንትግራዋይነት ናይ ምክኣልን ናጽነትን መትከላትን ያርየና ደቂ ኣሸንዳ ውሩስ መርአያ ሰላም መርአያ ፍትሒ መርአያ ዲሞክራስን ምክኣልን ሓድነትን ናጽነትን ማዕርነትን እየን ከካብ ገዘን ወፅየን ኣብ ሓደ ተኣኻኺበን ብዝሰመረ ሓድነት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ጎይለን ኣዕሚረን ክጻወታ ከለዋ ናይቲ ብሓባር ሰሚርና ብምስራሕ እተዓውተሉን ዓወት ምሽጥርና እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ ኮይና እንገብሮ ቃልሲ ኩሉ ተዓዋቲ ይኸውን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ከም ትግራይ በብዓመቱ ብዝለዓለ ድምቀት እናኽብሮ በዓል ኣሸንዳ ውሩስ እቲ ሃይማኖታውን ባህላውን ጸጋታቱ ክንሪኦ ከለና እውን ካሊእ ዓብዪ ክብረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ልዕሊ ተፈጥራዊ ጽባቐን ብመመላኽዕታትን ደሚቐን ኣሸንዳ ውሩስ ዝጻወታ ደቂ ኣሸንዳ ውሩስ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገረሳዊ ትውፊቱን ቀለሙን ሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ተንቤንን ከባቢውን ዝበዓል ትውፊትን ዘይተበረዘ ባህልን ካብ እንርከበሎም ከባቢታት ትግራይ ሓደ እዩ እዚ መንነትና ይገልጽ እዚ ድማ ባህልና ያንጸባርቕ እዚ መስሕብን ቱሪዝምን ኮይኑ በጻሕቲ ዓዲ ብባህልናን ባህላዊ ጸጋታት ክድነቑ ብኡ ድማ ብኡ ኣቢሉ እቶትና ክድንፍዕን ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ኣሎ ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ሓደ ማሕበረሰብ ዝልካዕ ብባህሊ ብታሪክ ማሕበረ ኢኮኖምን ፖለቲካውን እዩ በዚ መሰረት ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ መንነት ናይ ባዕሉ ባህሊ ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘሎ ህዝቢ እንትኾን ኣብ ተንቤን ድማ ፍሉይ መለለይ ባህሊ ኣውርስ እዩ ብታሪክ እንትረይ ድማ ከም ሃፀይ ዮሃንስ ኣፍሪካዊ ጀነራል ራስ ኣሉላ ኣባ ነጋ ኣሞራን ኣብ ናይ ጽንተት ኩናት ድማ መቐይሮ ነጥቢ ዝተኻየዱ 7 ሕጉም ምጥቃስ ይከኣል ብሃይማኖት እንትርአ ድማ ናይ መጀመርያ ጳጳስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መቃብር ዝርከበሉ ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰርሑ ታሪኻዊ ገዳማትን መስጊዳትን ከም እንጭኽ ዝበሉ ገዳማት ድማ እንብፁዕ ኣቡነ ጳውሎስ ኣቡነ ማትያስን ካልኦትን ዓለምን ሃገርን ዝመርሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤት ትምህርቲ ዝሓዘ ቦታ እዩ ዝኸበርኩም ናይዚ ዝኸበርክን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክቡራንን ኣብዚ በዓል ተረኺብኩም ዘለኹም ኩልኹም ሕዚ እውን ደመኛ ጸላኢና ሓንሳብን ንሓዋሩን ደምሲስና ሰላምና ክሰፍን ዝተፈናቐሉ ህዝብና ናብ መረቦቱ ክምለስ ላዕላውነትና ክኽበር ብዝሰመረ ሓድነትን ክንቃለስ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልና ዳግማይ ጽንተት ከይፍጸም ሓደ ኮይና ንምክተሉን ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ባህልና እናኽብረሉ ናይ ኣሸንዳ ውሩስ ድማ ኩለን ወረዳታት ኣብዚ በዓል ዝርከባሉ ዘመን እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ናይ ጸላእትና ዘሎ ምንቅስቓስን ምድላውን ንሰላማዊ ሰባት ብደብዳብ ድሮንን ሚክን ይካየድ ስለ ዘሎ ዝዓመት እዚ ዋላ ባህልና ጸላእትና ክቐትሉ እንተደለዩ ናብ ኣደባባይ ወፂና ወይ ድማ ናብ
ستاديوم وصينا ولا أينا خبر ببي زلنا يوم من درنا تأكينا بحلنا كنا دمق بحلنا كنا عمر صلاتنا باستفلا لدرجة ولا شرحتات انت فطروا نحن دما نو زمتن بحلنا نخبرنا صلاتنا نمكتلو اواني مو دقيمي انكوا نخلت شحن 18 عامة مرات بعال عشان داورس أبصحكم أبصحن كبليفتي يعني لك الشيء كبرتي هابلي تقارلي تخلاي أزيه كمسجن كبرتي هابلي كنتيوا كتما عوي عدي نايب ملؤهم وكلنا ونسلاز خنا تا مورال جن تنسيا أو توفيتن تقارلون أدهيو بركت زول مصحفتي زصحافة حدا بصايل لنا تقارلاي جبرم كيل كيدو علمو أمونغونا ترخيبلو كرمي جن بختل نايزوا محداري تقارلاي يوحنس جبر أملاخ نابزينا مدرخ كتصوعمو نتام مصحف بخبرين مختم الرقولي عد ميبلنا له اسكي عصرت حموشة مصحفتي صحيح وسكاو خزي تام مصحف أورس بلالهم زلالة هيون زلالو دكشن داك هي خرياني معلتن سلاز هنا سلازي إذا مصحف زي أدمام انتاينت أورسن كونتاتن مسبحلن توفيتن تنبيانتو تأساسيرو صدق بحلو زحلوه بفلاي دما أتي مور راس بالنايو كندينا ينايتي أورس بحلي غواغون وشاطون فتشي ويخو نيلنا أنبيبنا رئيتو حساب ندحر حالي دما ندراسن غازيتنيان جبرم كيل كيدو عالمو كتهولنا كتبت حنا بخبرنا عدم موتا مصحف ناي تنبين طرح عشندان أورسن ما أخذ زجرت مصحفية كم تزفلت كشاف حزي ناي تنبين زي تبرز بهل لنا فلاي تهاجر ساوي تحستو هايمانتاوي تحستو كشاف حزي كاوزلو أبو بلو خبابي عشان دا أورسنا توهذا يخبريو ناوتن بين تمسي خاجن مجمري عشان دا تن دك عشان دا دناقل أبرخا وعيلن عشان دا تعاتقن ينزرع بزلو زرع يزلقن أو هتي الخوينكا أوزع عمره يزخيل تحسون إذا مصحف زيا عشان دان أورسن زلو سرعتن كبرتاتن يتجلس كل جزية أبناء عشان داورس ناي وعلى حق الله كافتهم حقتات كافتفعل عليه خباب ببجوزونا حدا يك مستعكب أبو جيلات ومريسو أبو جيلا مستمرت أدمة بب ترى إذا جاوت بب ترى تجاوت له تحدى نورسة تنيرو وين نورسة تنيرا تحدى تغيرت له تورس يولا تورس مالتي مالتي غيرن مالتي أفتشع جزية ناي جدن أي غيرين تيلكون بعلو تجاوتا يزبتن تغلالات هزبي أنصار تنبلا يزبلا تخكل يخون كايلو تغلالات هزبي إذا تتجاوتا إذا وصل سلازاوزي بحلاو تحستو عبسرعاتون تايز مسل كبرتات بهايمانوت بتبهلناون انت يمزو زلهم تحستات قل أبيلي يزاوز وناتو كل جزية خرمت تمساتلو دك عشندا تعيم حدرات خوينانون يا مقصو صاقم تحلي ودما ينقفو ما أخذ زقبرة سلاز خونتها مصحف زيا قدم ساعات أما غلقي نيرو لعر ساعات لما أبا على أفتا بوتا أفتا موك البوتا كامل رقال لنيليو ناوزي ترخيو زلمو تا مصحف صفحيا نامي تاربعي قصيا واقعاقن 300 قرش طرحيا نتباهلي كفلة سلازلو كي منتل كي يطف كي يحسس ما أخذ زنمقوارين بر نجنزن ومركاويلو سلازي خونا نحاونا مامر كيدو مامر جورا ميكائيل خيدو خمس عينات مصحف تون داقيمو قحتمن كغسل قالتناون خمس عينات
ትሕዝቶታት ክናቅጽል መምህርና እዩ እሞ ድምቕ ዝበለ ሞራል እንተሃኩም ላይ ጽቡቕ እዩ መካብዚ ቀፂልና እታ መፅሓፍ እውን ብሕድሕደይና ገዚእና እናተዋውዕዮ ኣንቢብና እውን ንረዳ ባህልና ዓቂብና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናመሓላልፍ ትብል ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ያቕኒየለይ እሺ አሁን ሃለና ካብ ስራሕቲ ጻዕቂ ስራሕቲ ነዚ ክብሪ እዚ መድረኽ ናይ ክብሪ ጋሻና ኮይኖም እውን ስለ ዘለው ትግራዋይ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣሸንዳ ባህሉን ትውፊቱን ከኽብር ከሎ ብተደጋጋሚ ብጸላእትና እናተፈተና ኢና ነኽብር ዘለና እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ነኽብሮ ዘለና ዘዋዊ ኩነታቶም እንታይ ይመስል ንዝብል ንእሽተይ ክህብ ስለ ዝደለኹ እዩ ዝኸበርካ ብጻይ ተኽላይ ተስፋይ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ክቡራት ናይ ተንቤን ከባቢ ምምሕዳርን ህዝብን ዝኸበርኩም ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ከተማ ዓብዪ ዓድን ከባቢኣን ዝኸበርክን ናይዚ በዓል ሰዋና ዝኾንክን ቆልዑ ኣሸንዳ ኣነ እውን እንኳ ን2018 ዓመተ ምህረት በዓል ኣሸንዳ ነውርስን ኣብ ቦትኡ ኣብ ተንቤን ብኸምዚ ዝበለ ምዕሩግ ኩነታት ንምብዓል እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣነ እውን ኣብዚ ብምውዓለይ ዝተሰምዐኒ ሓጎስ ክገልጽ ይፈቱ ኣሸንዳ ነውርስን ያው ብዋናነት ናይ ተንቤን ዓዱ ክበሃል ዝኽእል ማዕርግ ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ኣለባብሲ ይኹን ከይዱ ናይ ኩሉ ትግራይ እኳ ተኾነት በዓል ብዝበለፀ ግን ኣብ ዓዱ ኣብ ተንቤን ክብዕል ከሎ ይምዕርግ ንወለደታት ንምሕላፍ እውን ብጣዕሚ እቲ ትክክለኛ ኦሪጂናል ክበሃል ዝኽእል ባህሊ ስለ ዝኾነ ዝርዝር ብዝበለ ተኽላይ ገሊፅዎ ኣሎ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ኩላህና ከም ንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ተወዲኡ ዝቃለስ ባህሉ መንነቱ ታሪኹ ከኽብር እዩ ኩሉ ግዜ ዝቃለስ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፈተና ወፃኢ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኩሉ ግዜ ከዓ ባርነት ዘይቕበል ናይ ሰብ ጥቕሚ ክጎብጥ ዘይደሊ ባህለይ ይከበር መንነተይ ይከበር ታሪኸይ ይከበር ዓደይ ይከበር ህዝበይ ይከበር ኢሉ እዩ ዝቃለስ ባርነት እዩ ዝቃወም እዚ ባርነት ዝቃወም ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ኩሎም መንነታዊ መግለጽታቱ ተወዲኡ እናተቃለሰ መስዋዕቲ እናኸፈለ እዩ ንዘመናት ሰጊሩ መዋዕሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቃልሲ ወፃኢ ኣይኮነን መቃለስ ዕላሙ ከዓ ቶም ናይ መንነቱ ናይ ታሪኹ ናይ ክብርታቱ ናይ ዓዱ ኣሕሊፉ ክህብ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዝመፅዎ ወረርቲ በብእዋኑ ዝመፅዎ ወረርቲ ተወዲኡ እናተቃለሰ ዝመፀ ወያናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ተወዲብካ ምስዓር ይከኣል እዩ ኢሉ ኣሚኑ ዝብገስ እሞ ከዓ እናሰዓረ ዝመፀ ካብ ፈተና ግን ሓራ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዘመናት ታሪኹ እዚ እዩ ዝገልጽ ሕዚ ዘለናዮ ህዝቢ ትግራይ ዳርጋ ልዕሊ 40 ሚእታዊ ን6 ዓመት መሬቱ ተመንጢሉ ህዝቡ ንሱዳንስ ናብ ማእኸል ትግራይ ካብ ምዕራብ ተመዛቢሉ ብጣዕሚ ክፉእ ዝበሃል ናብራ ዝነብር ዘሎ እዩ ዋላ ተብዚ ዘሎ ተዘይተፈናቀለውን ኩሎም ዓርሰ መሰሉ ዘረጋግጹ መሰላት ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ሕጊ ይኹን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ስርዓት ብልጽግና ኣትዩ ሰፊሕ ሽግር ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ቀዳማይ ምርጭኡ ሰላም እዩ ደጋጊሙ ሰላም ይመርጽ ሰላም እውን ይሰብኽ ቁጥሪ ሓደ ምርጫ እውን ኢሉ ይወስድ እንተኾነ ግን ትጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ታሪኽ ምውራስ ንብረት ታሪኽ ወሪስካ ህዝቢ ከዓ ናይ ምብራስ ዕላማ ስለ ዝኾነ
ናይ ብልጽግና ስርዓት ሰላም ይደልን ናይ ሰላም ማረጽውን ክቅበል ኣይክኣለን ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ተወዲኡ ናይ ምቅላስ ክንበርስ ኣይንኽእልን ተወዲኡና ክንቃለስ ኢና ብሰላም ክፈትሕ ዝኽእል መጋጥምቲ ኣይኮነን ዘለና ዝብል እምነት ሒዙ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ስርዓት ናይ ምውጋድ ምንቅስቃስ ቃልሲ ምስሓት ህዝብታት ኮይኑ ብዋናነት ከዓ ናይ ውሽጢ ዓቕሙ ተዓማሚኑ ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ተወዲኡ ወሲኑ ውዱ ብዘቐምጦ ኣንፈት ወሲኑ ምስ መንግስቱ ተማኺሩ ኣብ ናይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ኣብ ቃልሲ ኢና ንርከብ ዘለና ያው ተደጋጋሚ ድሮናት ይድብድበሎ ባህሪ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምሽባር ናይ ምድስካል ብኢኮኖሚ ዳኺምካ ብጥዕኑ ዳኺምካ ብትምህርቲ ዳኺምካ ናይ ምብራስ ኣጀንዳ ሒዙ ስለ ዝኾነ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እዚ ንምምካት ህዝቢ መስዋዕትን ተበዝሐውን መከራን ተበዝሐውን ክንምተን ኣይንኽእልን ክንበርስ ኣይንኽእልን ሕዚ እውን ተወዲብና ክንነብር ኢና ኣይትነብሩን ዝብለና ኣይንቕበልን ክንነብር ኢና ኢሉ ስርዓት ናይ ምልዋጥ ብልጽግና መቃውሪ ኢና ተጋሩ ክንነብር ንኽእል ካብ ባህሪኡ ተበጊስና ዝብል ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ዘለና ኩሉ ዝፈልጦ ኣብዚ ኣብ ተንቤን ድማ ናይ 2013 ድሕር ሓሲብናዮ ኮይና ናይ ምስጢር ምሕላው ፍልፍል ናይ ሓይሊ ሰብ ፍልፍል ናይ ስንቂ ፍልፍል ናይ ዕጥቂ ፍልፍል ናይ ጽጹይ ሓበሬታ ኮይኑ ህዝቢ ተንቤን 7 ሕጉም ጸላኢ ካብ ርእሱ ክዞሮን ካብ ትግራይ ካብቲ ተከዘ ምላሽ ዘሎ ናይዚ ትግራይ ቀጥታ ክፈርስ ዝገበረ ተቃላሳይ ኩሉ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ተንቤን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ተቃላሳይ ግን ብፍሉይ ኣብዚ ዝነበረ ናይ 2013 ዘረጋገፀ ህዝቢ ሕዚ እውን ከምኡ ገይሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስለዚ ሎማ ጽባሕ ዕለት 16 ዝኽበር ናይ ኣሸንዳ ትማሊ ኣብ መቐለ ናይ ዜጋታት ምንም ናይ ዕጥቂ ናይ ወታደር ተንከፍ ዘይብሎም ንጹሃት ዜጋታት እናደብደበ ከም ዝወዓለ ትርድእዎ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ዝብትን ህዝቢ ዝተዓከቦ ከምኡ ዝበለ መደባት ስለ ዘለዎ መንግስት ወሲኑ ትባህልና ነኽብር ንውን ኢና ንቃለስ ግን ናብ ኣደባባያት ክንወፅእ የብልናን በብገዛና ኮይና ኣዋልድ እውን በብዝጥዕመን በብኸባቢአን ከብዕሉ ኣለወን ዝብል መደብ ተዋሂቡ ከም ዞባ ግን ከም ከተማ ምምሕዳር እውን ዝለዓለ ምድላው እናገበረሉ እዩ ጸኒሑ እንተኾነ ግን ድሕንነት ንእምነትስ ምህላው ብሂወት ምህላው ስለ ዝቕድም ንድሕንነት ህዝቢ ክበሃል ከምኡ ተዋሂሉ ኣሎ እሞ እቲ ባህሪ ናይ ጸላእን እቲ ናይ መንግስትና ናይ ውድብናን ዘሎ ንህዝቢ ናይ ምውጋንን ዝመጽእ ኣብ ዘላቒ ንህዝቢ ዝጠቅም ምሕሳብን ስለ ዝኾነ እቲ ጸላእየ ወጊድና ሓቢርና ሓድነትና ጠናኺርና እቲ ጸላእ ምስ ወገድና ተጋሩ ልምዓትና እውን ነፋጥነሉ ባህልና እውን ዕሪና ነኽብረሉ ኣብ ቀረባ ክኸውን እዩ ብዘይ ጥርጥር ስለዚ እቲ ስርዓት ናይ ምውጋድ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ሓድነትና ጠናኺርና ሰላም ውሽጣዊ ሰላምና እውን ሓሊና ካባና ትፅኢት ዝግበር ኣስተዋፅኦ እውን ጌርና ኣብ ቀረባ ግዜ ትግራይ ምልእቲ ክትከውን ልዕሊ ምልእቲ ምዃና ድማ መሰል ዓሰ ውሳነ እውን ባዕላ ህዝቢ ዝውስነሉ መድረኽ ናይ ቀረባ ይኸውን እሞ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ደጊመ ርሑስ በዓል ክኾን ይምነ ክብረት ይሃበለ እሺ ብክብሪ ተቐበለይ ንተጋድላይ ዮሃንስ ገብረ ኣምላኽን ንተጋድላይ ተኽላይ ተስፋይን ክብሪ ኣለኒ ኣዝየ ከመስግን ብክብሪ ተቐበለይ ደቂ ኣሸንዳ ተዳልየን ኣለዋ ውቃብአን ላጠበራ ክፀንሐሞት መድረኽ እስካዕለግንያ ብድሕሪኡ ግን ፓነል ዲስከሽን ኣለና ብፍላይ ድማ ምስ ኣውርስን ባህልን ትውፊትን ተንቤኖቶት ተኣሳሲሩ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እናተደገፈ በብግዚኡ ናብ ወለዶ ከምዚ ሓደ ኣብነት እኳ ብመጽሓፍ ተሓቲሙ ናብ ኣንበብቲ ክቐርብ ከሎ እንታይነት ባህልን ያታን ተንቤኖቶት
ናብ ስፉሕ ወይ ናብ ሚልዮናት ኣንበብቲ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብ መስሕባት ቱሪዝም ተንቤን ኣብ ከባቢ ቀይሕ ተኽሊ ገዳም ኣባ ዮሃኒ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝተሃነፁ ገዲም ወይ ድማ ነባራት ገዳማት እዮም ገዳም ገብርኤል ውቄን ገዳም እንዳ ኣቡነ ሰላማ ገዳም ማርያም ሕቦቶ ገዳም ኢየሱስ ወለገሳ ገዳም እንዳ ኣቡነ ዘክርስቶስ ገዳም እንደ ጨጌ ኪዳነ ምህረት መስሕባት ቱሪዝም ከተማ ዓብዪ ዓዲ እንተርኢና ንኣቀማምጥኡ ንኢንቨስትመንቱ ኮታስ ኣብ ከባቢ ተንቤን ዘሎ ኩነታት ክንደየናይ ንኢንቨስትመንት ምችው ከም ዝኾነ ንብረት ኣየሩ ፍሉጥ እዩ ገዳም ማርያም ደብረ ስቁርቲ ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣሎ እቶም ቅድም ኢሎም ቀይሕ ተኽሊ ፀዋዕኽዎም እውን ናይ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘለዎም እቶም ዝነውሑ መስሕባት ቱሪዝም ጣንቋ ምላሽ እንተርኢና ብ1896 ብሃፀይ ዮሃንስ ካብ ዝተሃነፁ ገዳማት ገዳም ጭኽ ቅድስት ስላሴ ገዳም ኪዳነ ምህረት ገዳም ኣቡነ አረጋዊ ገዳም ደብረ ጽጌ መነወ ገዳም ቅድስት ማርያም ኣቡነ ዘሊባኖስን ጣንቋ ስምረት ዝርከቡ ጣብያ ስምረት ዝርከቡ ገዳም ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ብዙሓት ገዳማትን ኣድባራትን ከምኡ ድማ ንዋየ ቅዱሳትን መሳቕልን ዝሓዙ እዮም ኣብ ውሽጦም ከምኡ ድማ ገዳም ማርያም ታምባ ኣብ መስሕባት ቱሪዝም ቆላተን ካብ ዝርከቡ ኣብ ጉያ ዝርከብ እዩ ገዳም ኢየሱስ እርገበ ጎሮሮ ዝርከብ እዩ ገዳም ማርያም ቃቕመላ ገዳም ቅድስት ማርያም ዝባን ገንበል ከምኡ ድማ ገዳም በግዓ ማርያም ገዳም በግዓ ማርያም በግዓዊ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ መስሕባት ቱሪዝም ኣበርገለ እንተርኢና እውን ገዳም እንዳ መስቀል ከም ዝፍለጥ ካብ ሙሉእ ትግራይ እናኸደ ናይ ባዕሉ ፈውስታት ኩሎም ገዳማት ናይ ባዕሉ እምነታትን ፀበልን ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ገዳም እንዳ መስቀል ፍሉይ ፍርያት ምህርቲ ኦቸለንን ሰሊጥን ኣጣል ኣበርገለ እናተባሃለ እኳ ዝፅውዐሉ ሰፊሕ ጎልጎል ተሓራሲ መሬት ዘለዎን እዩ ሞ ካብዚ ብምቕፃል ደቂ ኣሸንዳ ኣብዚ መድረኽ ወፅአን ካብ ዝሓዝኦም ትሕሶታት ንተዓደምቲ ከቕርባልና እሞ ደቂ ኣሸንዳ ምስ ኣቕረባ ድማ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕርቡልና ኣያታትን ምሁራትን ኣለዉ እናተዳለዉ ክፀንሑ በዚ ክዕድም ደቂ ኣሸንዳ እቲ መድረኽ ክገድፈልኽን مهالالو تنبينا أيام زلالو مهالالو تنبينا أيام زلالو مهالالو تنبينا أيام زلالو تنبينا أيام زلالو زلالو تنبينا أيام زلالو تنبينا أيام زلالو زلالي زلالي قلعة تنبيني زلالي كم قلعة تنبين زلالي زلالي كم قلعة تنبيني زلالي كم قلعة تنبين زلالي زلالي كم قلعة تنبيني زلالي كم قلعة تنبين زلالي حمدي كم قلعة تنبيني زلالي كم قلعة تنبين تنبيني معرية عدل من ترنقو 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 عدرانشي عدل من سدانين ما يلمين عدل من وسدانين ما يلم زي حار زي بارو يخدال لين حوارو زي حار زي بارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو زي حيد زلالي 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 عم بدي زلالي زلالي جوز ماي زلال ماي زلالي جوزوي تعالى ماي زلال جوزوي تعالى ماي جوزاي زلال ماي زلالي جوزوي تعالى ماي زلال جوزوي تعالى ماي زلال جوزوي تعالى ماي زلال جوزوي تعالى ماي زلال
عشان داخل خميم له قوزوي تلال ما يتلالي قوزوي تلال ما يتلال قوزوي تلال ما يتلالي قوزوي تلال ما يتلال بالريح قوزوي تلال ما يتلال قوزوي تلال ما يتلال أرقايا العدم بيناي خلتك عمس أسا شليلا أرقايا العدم بيناي خلتك عمس أسا شليلا خلتك عمس أسا شليلا خلتك عمس أسا شليلا عطا قور ماما نهايلالي ماما يدنا كاي بقدماي نهايلالي ماما يدنا كاي بقدماي نهايلالي كيرس 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 يوين حراس يوين سددني كيرس 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 كيرسني يوين حراس يوين سددني يوين حراس يوين سددني أمولالي علي أمولالي علي بلي حلالي أمولالي علي أمولالي علي بلالي حلالي أمولالي علي أمولالي علي بلالي أمولالي علي أمولالي علي بلالي علي بلالي لبيتها هاوي خوبلين جاي ولي زينة زلالي انت شويت لملم ما خلاي تنبينا اوالد عبدنا باخا حنينا درقسن صبا عينو بوخرة دمي والله بعل قعسي بقي زهر راسي والله بعل قعسي بقي زهر راسي زلالي 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 أرقايا والعدم بيناي خلتك عمس أسا شليلا أرقايا والعدم بيناي خلتك عمس أسا شليلا خلتك عمس أسا شليلا خلتك عمس أسا شليلا أورسنا بلا ونيني يا ونيني أورسنا ونيني يا ونيني أورسنا بلا ونيني يا ونيني وسبلا ونيني يا ونيني ونيني يا ونيني ونيني يا ونيني حبة با سلالستي حبة استي سلال با تعالى ما يزلل جوز ما يزلل
مايزلالي قوزدوي تعلن مايزلال قوزاي زلال مايزلالي قوزدوي تعلن مايزلال 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 زلالي تنبيني زلالي قم قلعة تنبيني معرية عدل مين ترنقو تنبيني معلية عدل مين ترنقو تنبيني معرية عدل مين ترنقو تنبيني معرية عدل مين ترنقو عدرانشي عدل مين وسدانين معلمين عدمانشي عدل مين وسدانين معلمين يا حارس زي بارو يخدال لين حوارو زي حارس زي بارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو يخدال لين حوارو شاغيرية شاغورية شاغورية شاغور مامة شاغور قامة شاغور قامة شاغور قامة نافقكي كريمية نافقكي كريمية شاغورية 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 نافقكي كريمية نافقكي كريمية نافقكي كريمية زلال الباع على لبي زلال السي زلال السي حمد السي لا المبيه 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 نعوني 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 شمن مانو نعوني شمن مانو لا وال عليه 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 نسأل زرزر نوزر زر نسأل غطا نودي غطا لا وال عليه لا وال عليه أتعزل لا عشان دواني أنزل لا وال عليه لا وال عليه لا وال عليه يسليني يا غلابي يسليني يا غلابي لا وال عليه هاي